Bawa motor kan? Hah? Bawa motor. Iya no motor. Motor itu no. Motor itu ada. Oh. Jual di sini. L1. L2 bare. Ya. Itu. Lazim ada inati semacam tidak sah? Normal. Ini tidak sah? Ini tidak sah? Tidak. Nah, ini tidak sah. Jangan main, no? Lu nawalan konti ng ano? Sakit. Nawalan konti ng sakit, di ba? Ito yung kilo-kilo. Ada mungkin daun semuanya good display. Oh ya, takut ada toilet juga. No. Buksan natin ito. Relax mo. Aywa. Oh yo. Nagutuan. Yun. Naguto ka nga eh. Ito mo. Medyo okay na eh. Coba nih. Mari ada buku enak. Coba ini. Saya pengen. Dari sini. Benar. Masih itu bilangnya nih. Ambil Pak. Ini wala na. Wala na dito. Coba. Wala na. Masih ada. No more here. You check here before I help ya. No, straight na. Buksan natin yung lumbar mo. Daun semuanya disebut. Ayo, this one is good. Kita cover. Gumatang. Ayo. Aku will check you. Ya, ini mah ikut lah. Alam na ako parang
gumagalaw. Ayan o. Ayos na. Insya Allah, mawala na ito. No? Mawala na yung sakit dito, no? Nakukutok na eh. Ayan o. Lagyan mo na lang ito ng yelo dyan. Yelo? Oh. Ice pare, sa? Oh. Ayan o. Okay na dito eh. Ikot ka nga, ikot. Yung pag ina-jumpa mo nakaraan ng sakit. Oo. Angat mo nga. Mas nangyayari ito. Hindi na masakit? Hindi na nakakita ko ng video. Iya. Ayan mo. Ha? Yan, okay na. Ayan. Straight ka siya. Para sa akin. Yan. Straight. Para. Alisin natin yung katawan. Gimana? Buat pare, saya pare. Ada kerja awal awal sih. Sorry, kita sih supaya makan. Enggak, Hindi, mas okay kaysa kanina. Hindi ba?